Kuya? Kuane? Hala, kalaki. Grabe. Parang kuryente din yung kamay. Wala sinabi, tatala na kang kain. Oh, malami kuryente yan naman. Tagol na. Kinuryente niya kasi nandun yan. Ano? Experience natin. 3 kilo. Maragulyarin ta dyan pa. Kalapan meso. La, laki. La, dalawa ata. Dakon. Tara. Wala. Yun, dalawa. Grabe. Kita pa. Tajip. Uy. Yan na, tukol. Dami. Kau, dami mo. Tumuid. Parang tilapia, eh? Magilid na lang, Jeff. Ta. Tuh. Yun. Uy. Dalawa ata. Takol na, taba. Ano na lang mo sinapak yun? Kami. Meron ta dyan. Apa? Tuh, yun malun oh. Lumampas. Ayan, ito. Yun lang. Oo, kapilan malati. Uy, malaki dito mga idol. Uy. Predator. Terminator pala. Ay, sinabi daw guling kaya kanina, Tol. Ay, sinabi. Ahon ako niya. Uy. Wala yan. Muson. Muson. Uta! Ay, mangot! Go! Yi! Ala na yun! Sayang! Uy, to rin. Talapya. May hinaan na baterya. Wala mo tiyempo niya, masikan. Maragulyarin ta dyan pa. Kalapan meso. Subo na yan kanu. Kana. Tingsa. Kapo. Lumagapak. Ay, pinitan tiran mo ta. Jeff. Sinampayo. Taso. Tolo. To. Kuya?
Kuwane. Hala, kalaki. Magaling yata. Grabe. Parang kuryente din yung kamay. Wala yung sinabi. Tol, wala yung sinabi. Wala kang sinabi. Tatala na kang kain. Oh, marami kuryente yan naman. Tagol na. Kinuryente mo kasi nandun yan. Huh? Ano no? Experience natin. Eh, 3 kilo. 3 kilo tumigit. Eh, grabe. Yeah. Solid yun. May magnet yan naman. Mga idol, dami pang dalag. Kaso mainit na. Kinuryente yan ang magyara nito.